Okay? So, before I start, I would like, let me have a small icebreaker. Okay? Face to your right and tell him or her, congratulations for reaching this far. Okay? Okay. Next, turn to your left. Just say the same word. Congratulations for reaching this far. Okay, thank you everyone. And lastly, let's all thanks to the Lord for allowing you to reach this far. Okay, let's give a very big clap. Okay, this afternoon, I will discuss a very practical and relevant topic that affects all of us in one way or another. The Christian and his money. Money plays a central role in our daily lives, and our perspective as Christians on how to manage and use it can make a huge difference. In this talk, we'll explore what it means to have a faithful, God-centered approach to our finances and possessions. Our goal for this talk, first, is to instill the correct attitudes towards money and possessions. To understand our responsibility in financial giving. And lastly, to know the rewards of a good steward. Money and the Lord. Unsa inyo nakita sa screen? Kwarta, money. Unsa pa? Dollars. Daghan nga money, no? Lain-lain nga kwarta. So, nakoy pangutana sa inyo ha. Kinsay dili ganahan kwarta pakitaas ang kamot. Kinsay dili ganahan? Kinsay ganahan ng kwarta, pataas ang kamot. Halos kita tanan, mitaas o kamot. Ang kupon, mitaas o kamot. Kaya murag kita tanan manggyon, kinahanglan ng kwarta. Diba? In our daily life. We need money to buy our food, to buy for our clothing, to buy our dream house, and our dream car. Of course, we need money to buy jewelries. And also for our dream vacation. Diba? Kinahanglan na ito kwarta. And also to buy medicine kung magsakit ta. And also to support our families and extended families. So money is very important. Money is neutral by itself, just like any other material or object. It's neither good or bad. Our attitude toward it and the way we use it that gives its value or harm. So kita na yun di ay nagpa-kuan sa kwarta. Doon, pwede siya mahimong dautan, pwede po siyang mahimong maayo. But when money becomes an obsession or become our highest priority, it can take us away from God.
and from our purpose as Christians. In the book of Matthew, chapter 6, verse 24, it reminds us, no man can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be attentive to one and despise the other. You cannot give yourself to both God and money. Jesus is clear that we can only be truly dedicated to one master. Usarag yun. Okay? If we let money that take that central place in our hearts, then God push to the background. Our faith reminds us that God must be our one true master, the one we love and serve above all else. Next is misplaced priorities. When we start to put our trust and hope in money, we often choose to move away from our reliance to God. Think about it. If money becomes the solution to every problem, then where does God fit into our lives? Jesus warned his followers about this. In Mark chapter 10, verse 24 to 25, when he said, it is clear, it is how hard it is for a rich man to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of God. Diba kanina verse, no? Per minato madungog, no? Makaanak ka, paunsa, no? Ang kapil masayon na saya mo sulod kaysa kita. So, ang tinuod ay ana, in Jerusalem, there is a small hole. So, ang camel, kung makita ninyo ni, kanigari mo ni ang gamay nga hole. Ang camel, before siya makasulod din ha, ang iyang buhaton, muhunong sa siya. Stop, kneel, and unload, and then enter. So, i-unload sa niya iyang mga baggages. Aron siya makasulod. Pero sa iyang pagsulod, nagluhod siya. Aron makasulod siya, kaya gamay na dyan kayo ang lugar ko na kanang bangag pasulod sa Jerusalem. So ako katumiato kong Israel, nakakita dyan ko ani, og miagin dyan ko nagtakilid dyan ko kayo, kay gamay dyan siyang bangag. So yung ang kuan. So, kita ka ha, kaya ba nato mag-unload sa itong mga bagahe nga gipangdala? I know, daghan kayo sa tuwa karon natin mga baggages nga gipangdala. Di ba? Lain-lain ng mga baggages. Ang uban din ha, tungod sa mga sa tuang pride, sa tuang pagka-selfish, ang uban na napay mga kalalis, di ba? Uban kapamilya pa. Dahil usahay, labi na sakit kayong nabuhat sa atua, usay lisod, magpasaylo, di ba? So usa na sa mga baggages na atong ipangdala. O daghan kay kaan ng mga baggages. Usahay ato ang mga anak, ginikanan, kunana, unang lisod. Di ba? This verse illustrates the idea that wealth can create barriers to spiritual fulfillment. Attachment to material riches can distract individuals from the humility and faith required to enter the kingdom of God. The vivid imaginary of camel passing through the needle's eye emphasizes just how challenging it can be for those consumed
by the riches and fully embrace a life of faith and generosity. Karon na makita na to no, ang hitabo sa to ang nasod katong flood control, di ba? Kinsa-kinsa tong mga involved, di ba, katong mga tao in high ranking with power and authority, no? So, katong mga ato, they have plenty of money. Tanaw nimo, kaya nila ipanghatag tanan nilang property. Dili, di ba? Mangamkam pamangani sila, di ba, no? Manguha pamangani kay gusto padaghan. Kita pud kaya pud natin ipanghatag atong mga katigayunan, atong mga property, kaya na to? Paglisod na, ang uban mayroon kaya, ang uban lisod. Pero ang nakabuhat ani katong tax collector sa panahon ni Jesus. Kailan mo kisa tong tax collector? Okay, ang uban kaila. Ang uban pud kaila. Okay, next. Our temporary nature on earth. Another truth about money is that it reminds us of the temporary nature of life on earth. In the book of Luke, chapter 12, verse 15, a man can be wealthy, but his possessions do not guarantee him in life. Wealth alone cannot secure a person's life or happiness. It serves as a reminder that material possessions are fleeting and do not guarantee fulfillment or peace. Diba? So, true life comes from love, purpose, and spiritual riches. We entered in this world with nothing, and we live with nothing. Our possessions, no matter how much they are, we will eventually left it behind. So mawala ta, biyaan yun na nato tanan. Di yun na nato madalaw sa atong lubnganan. Or ang uban, dalawang yun silang lubnganan, pero tama na yun sa lubnganan. Wala na yun, yun nila mapahimuslan. So our goal as a Christians isn't to accumulate as much wealth as possible, but to prepare ourselves for eternal life with God. Muna atong purpose. We are pilgrims on this earth, journeying toward Him. God must rule over our money and possessions. Ultimately, God must have authority over our resources. If we truly recognize Him as Lord, we will allow Him to direct the way we earn, save, and use our money. We must let God always comes first, placing Him above every earthly treasure and trusting that He provides all we need. Okay. Na ko'y ma-share ninyo gamay. Sa una, wala akong BCBP. Kaning, na ko'y ka-roommate. Dayon, nag-tights siya. Dayon, nakita na ko ba, pagtunol niya siyang tights, kita ko violet, so 100 yun to, ang anak ko. Hala, anak dahil ko sa kong kaugalingon nga. Hala, nakuha niya, i-tights ko eh. Kaya ako sa una, 5 pesos naman, 20 pesos. Nakaanak ko, hala, nakuha niya, i-tights. Eh, di siya mag-isod, anak. Sa'yo na lagi niya ihatang, nakaanak ko. Pero, when I joined BCBP, okay, when I tried to kining, akong gi-put ang trust sa iya, ha? Miabot ang time nga, akong gisulayan, pagsugod pa to, kay nakadungog man ko ginani nga to, tithing. Dito na ko na, kuanan ba? So ako siya gisulayan. Sa una, ang gina-emphasize is at least 10%, di ba? Sa una. But now, giusog naman na. At dili naman ingon nga ako andyon. Ang ikuan sa New Testament, you are a cheerful giver. So, kung muhatag ka ng happy ka, dili kinahanglan nga bugat sa imong dughan. Pero sa una nag-start ko, bago pa ko ato, ako yun nagisulayan kanang 10% jud. So, for example, naman mi sa construction, first release, butang na to, 1M, pilay 10% ana. Ako yun nagisulayan.
Anay pagkaman akong separate, kaya naman ko yung jar ato. Na ko 5 ka jar. Ang sa tithing, ang sa giving, ang sa financial liberation, ang sa yearly income. So 5 dito siya ka jar. Lain-lain. So, gilain yun na ako ang 10% sa tithes. Dahil kanang tithes na ako na siyang i-separate sa kanang seminaryo, Josepina, o sa BCBP. So, gilain ako na siya. Pero tinuod, permero, ganing ka ng permero, pag yun mo buhaton, bugat yun siya sa dughan. Kanang permero, kaya kung, sus, nakuha, aning kwartaha, uy. Dahil, ilain ni mo. So, bugat yun ay siya. Pero kung maanad gani ka, maanad na ka, imo nang i-condition imong mind nga, kung andyan mo, yun na imong hatag, gaan ka na sa dughan. And then, happy ka nga nakahatag. Inana siya. Dahil, sa una mang God, kining, every time na may release, before pa, wala ka na ako nigibuhat, mas kinunsa ka na ako sa kwarta nga mo, abot sa mo, short yun na. Permit yun na ma-short. Daghan yun sa hindi mabayan. So akong gibuhat, no? Akong inani. Pag-abot sa kwarta, before na ako siya ibutang sa jar, pag-abot sa kwarta, ako na nang gilista daanon sa baryo nun. Kani hardware, kani... Pero merong anak tights, yun ang una. Dahil hindi na sunod, mga anak, sa mga pagkaon, tanan, mga bills, ako nang gilista. Pero, before na ko na siya gisegregate, before ko na mayan, ako sa na siya ni-pray over. Ako yung gi-ask kay Lord nga, Lord, kabalo ko Lord, nga kining kwarta ha, dili yun di siya enough. Tabagi ko, i-guide ko nga kining mamahimong enough. Truly, nakaanak ni, na tinuod yun siya. Kay sukad ato, kadagod na may release, wala na siya heart, i-pray sa nadaan, usa kamamayan. So, wala akong ginabuhat. So, ginalain ako siya. So, ingon anak. Next, God owns everything. Scriptures reminds us that the world and all creation belongs to God. So, tanan makita niyo gibkuan sa Ginoo ang kalibutan. So, tanan yun, atong kinabuhi, tanan nga property nga naa nato iyaha. Walay atua, iyaha tanan. In the book of Psalm, chapter 24, verse 1, the Lord's are the earth and its fullness. The world are those who dwell in it. This passage reveals that everything in the world, including our material possessions, belongs to God. We are not the ultimate owners. We are caretakers. Remember that. We are caretakers of what He has entrusted us. We are the stewards. Tanan nga na nato, dili na atua. Iyara nang ipagunita na to. So, it is up to us kung saan nato na pag-manage. Makabalong bata mo hatag? Makabalong bata mo tabang? Makabalong bata mo arrange sa to ang mga obligations? Ingon na anak. Even the life of our children and our loved ones, dili kita ang tag-iya. Pwede kuhaon sa tuwa anytime. Diba, nakita nyo ng mga post sa Facebook, no? Ang mga anak nila nasunog sa balay, pag-abot sa ginikanan, wala na ilang anak. So, anytime, pangkuhaon sa tuwa, ang ato ang mahal sa kinabuhi. Okay, nako i-share ninyo. Bago pa mi ato sa BCBP, we're still members information, that was to 2014, bago pa yun mi. Kay 2013 malinags ko na-invite me, mga sana, members information pa mi ato. Si Teng, na-assign siya sa Dipolo. Kay from Pagadian, nagabalhin-balhin man sila. So, na-assign siya sa Dipolo. And then, kuhaan man to siya, teaching night. Di ko malimot, ana. Dahil gihag to siya sa balay nilang Bro Arvin, ang teaching night. So, gabihin na to, dahil
wala mo ko ato'y sako po mga helper. Ako mga anak ato 5 kabuk gagmay pa. Ako sa 2 ka tuig kapin turning 3. Ang ikaduha is 4, sunod 6 o 7. 5 sila kabuok. Katong 6, kambal man ang 6. So ako dyan ang gihulat sila makatulong sayo. Sayo pa lang ako na sa ipakatulong para gusto dyan ko muhabol sa teaching. Gusto dyan ko muapil. So pagtulong nila, dali-dali dayon kog lakaw. Man akong ilis daan. Dali-dali dayon kog lakaw anto dayon ko sa ilang bro Arvin. Para lang dyan maka-apil ko sa teaching night. Dahil di ko malimot ato si bro June Vista pa ang nagkuan. Usa sa mga nagkuan sa tayo kanang katapusan gani nga kuan talk basta siya dito. So pray na ba? So some of us kanang mga mo na himuon atong rason ng atong pamilya, atong mga anak ay dili ko mo attend sa activity, sa teaching, sa kuan kay akong anak giubo, gisipon, nana ba, di ba? So tingnan nato ang ato ang mga anak dili ato gipa hulam ra na sa tuwa para i-grow, gihimo na tang instrument para padako na sila nga mamaayo. Mamahimong sulundon. Okay? Next, mine is the silver and mine is the gold, says the Lord of hosts. Nothing we possess belongs to us. It all comes from God, God's hand. This means we are called to steward these resources well, honoring Him with the way we manage them. Next, God shares these resources generously. God's provision is abundant and gracious. He created everything and has provided His creatures with all their needs. So tanan di ang iyang giprovidean, dili lang ang tao, pati mga animals, tanan, pati mga plants. In Psalm chapter 104, verse 28, when you give it to them, they gather it. When you open your hands, they are filled with good things. God's generosity is seen throughout the world as He provides food for everyone, from the tiniest insect to the mightiest lion. His generosity doesn't stop with animals. He fills our lives with blessings, both material and spiritual. God's goodness extends to all, regardless of the relationship with Him. In Matthew chapter 5, verse 45, for His sun rises on the bad and the good. He rains on the just and the unjust. This reflects God's unconditional love and mercy. Even those who do not follow Him receive His blessings. Una usay makaanak ta, ngano man ang uban, demonyo man kayo, pero dato magyapon kaayo. So kaya ang Ginoo di ay walay gipili, walay gipalabin. Mura bag ato ang ginikanan, parents nato, ato ang papa. Di ba sa pamilya, sa pag-igsuon naman kita mo ingon nga black sheep. Pero still, gipakaon siya sa ato ang ginikanan, di ba? Gipangga, gimahal. So yung anak ko ng Ginoo. Kung masinong sa kadautan nimo o kamaayo nimo, wala siya gipili. Tanan niya ang gipalangga. Iya ang gimahal. Okay? God provides us with His protection. So dili lang di ay mga blessing no ang iyang gikuan kundi pati protection. In the book of John, chapter 17, verse 15, I do not ask you to take them out of the world, but to guard them from the evil one. He watches us. He watches over us, offering His protection against harm and guiding us on the right path. Ano po i-share ninyo, ani? One time, dito may og El Nido.
kining kalaagan na ginato, as kinunsang panahon na mula agjod. So, na-timingan ito, bagyo na itong panahon na. Dayon, nakabuk na magugoo mga tour, island hopping ba? Sayang magugdili ko, dili sakyan ba? So, anong gabi, pagusog na kay ulan. Hantod, nagbuntag, kadlaw, nagsigig ulan, kusog kayo. May matagog mga alas 5 kape, doon na siya alas 6, isugod ng puti ang kuan ba adlaw. Dayon, yit ko ay naghapon, dagkong naghapon, kay pamahinay-hinay. Usa kong gibuhat, nagsulay kong pray over. Tag-pray ko, mga pila dito, mga 10 minutes dito na akong pray over. Tinuod na hawan dyan ang panganod. Naundang dyan ang ulan. And then, pagka alas 7, gideclare sa Coast Guard nga, pwede na daw mag-island hopping. So, island hopping na tanan, kaya gideclare na sa Coast Guard na pwede na daw. So, tigbag yun to ha, pero clear na kayo ang langit. Kaya sige, may akong ampuan na. Pagkauman sa kay nami, mga alas 9 na to, before sila nagkuhan, ila pa yung ihulat og another 1 hour, usa amin nilang ipasakay. Usa nagkuhan ang Coast Guard nga, go na. Pero kami ready na mi. Pagsakay na ko sa pambot, after mga 15 minutes, may kalit bitang nagbundak ang ulan. Dahil naanami sa tunga-tunga sa lawod. Dahil ako mga kauban, mga foreigner, kuhan may upat niya ito kakopol. Dali sa likod ang katong timon, kuan, kami, dahil another couple, sa mga kauban, pwede na dyan hilak, pwede syagit. Kay, kuan na daw, mabalik na daw, balik, kay, malunod na ang pampot nga mong disakyan, kaya ang tubig misulod na sa pampot. Dahil ang laon, gani, nagko kayo, na, gitangtang na gayto niya, murag ka ng, uno ka na sa dahi, murag plot, gani, para lang yun, mahapak sa hangin. Dahil ingon ako na ayaw dili ta pwede mo balik kay matuwad ta kay ato ang musugat ta sa musugat ta sa balod siya kung mubalik daw mi. So yang gibuhat ga go with the flow ra gyud ang ang driver. So sila pwede nang hilak. Nakaanak na ko, mao man di katong naa sa Bible o kato si mga apostoles nga gipikaw nila si Jesus nga mata Ginoo kay malunod na ta. Nakaanak ko sa kumain. So akong gibuhat no, nag-pray na jud ko ayo. Sige na jud ko ampo nga Lord, nagsalig jud ko kanimo. Tanan-tanan ako jud gikuan. After mga 30 minutes na mong kuan, nakita na namo ang island. Dahil pagkabot na, ato na, before na di ay, zero visibility siya. Wag yung kayo makita, pangano, gabon tanan, ngit-ngit kayo. Dahil ang ulan, kusog kayo, dagko kayong, kuan, gani ka nang imong anak, dahil sa mga sakit kayo, dagko kayo ang ulan. So, mo to nga, after 30 minutes, sige na yung kung ampuan na, pagkabot, nakakita na island. Dahil dito sa island, walay ulan. Hawan ko kayo ang kuan, hapsay kayo ang tubig. So nag-ana yung ko, Lord, thank you so much. Kay imuharag yun yung gisave, huwag yun pinimo pasagdahi. And anak, dahil pagpauli pa yun namo kanina ang course kay sa airport na, tawag na mga cancelled ang flight. Daghan ang mga cancelled ang flight. Dahil kami wala man gitawag ang pagadian na cancel. Gitawag hinoon nga boarding. Kuhay salamat boarding. Kay ngano pagkaugmaan na to biya iteng sabi si BP. Siya biya mag-deliver sa to. So while nakasakay nami, diha kami sa runway, abdan jud mi ko sa kauras sinulat. Wa pag siya milupad. Siguro it's either i-cancel or papaluparon mi. Pero diha sa plane, sige na kong ampo, Lord, ikaw dyan bahala, kabalo dyan ka na itoxiteng. Ano dyan ko ba? Saling dyan ko sa iya. So, kabalo mo, nakalupad dyan mi. After 1 hour sa runway. Dahil pag-abot na magpagalian, wala, cancel na day ng flight. Wala na sila kasakay. Ang parang Manila. So, yung gura yun, mingi palanding. So, inana ka maayo si Lord, no? So, next. In the book of Psalm chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. It reminds us that He is both provider and protector. Okay? The one we can always depend on. So, ingon anak ako ang Ginoo kung isaling nato sa iya hatanan.
Next, the right attitudes towards money and possessions. What should our attitude be? With God as our ultimate provider and owner, we are called to develop the right attitudes towards money and possessions. Let's explore what these attitudes looks like. In the book of Luke chapter 12 verse 22 to 31, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. God knows what you need. So dili gyud ta angay mabalaka. Dili gyud ta angay mabalaka. Kay i-provide gyud ni Lord tanan. Nana po ko i-share, gabi ako share yung daghan kayo. Kini, year 2023. 23. Pagsulod na mo as pagdawat na mo sa position as chapter head. Kani nga words, do not worry about your life or what you will eat. Pagsulod na mo, before na end ang kuan, before na mo gidawat ang possession, ang responsibility as chapter head. Grabe ang kuan. Wagid ko ga-expect na tagaan mi ginani kabugat nga trials. Sukad-sukad sa kinabuhi. Namin project na nahuman na gi-turn over na mo August. Pero before naman na siya gi-turn over, na aming tulo waiting. Pero grabe, kanang tulo cancel tanan. Pag-serve na mo as chapter head, for 10 months wala mi income. Wala mi income, wala mi nadawa, wala mi project, wala yung kwartang mi abot sa amoa. Nakaanag ko, Lord. Inani ka kuan, Lord, literal na ito yung giingon nga mo serve sa imo ha. Kuan kining leave your property behind. Di ba? Kanay mo ang mga kuan kay wala na magtuidan doon kay wala man may kwarta o may budget. So, nakaanak ko na unsa man among kaunon, Lord, o kuan kining di mi tagaan imong project, nakaanak ko ba? But deep inside no, nakaanak ko ingay nag-istoryahan na iminiteng sa kabana nga heart, this is part of God's plan for us. Kabaluta nga kini ihaning gi-allow for us to experience kay naa siya dakong plano sa atong kinabuhi. And truly, ang Ginoo wala ni pasagdi. Kay naay mga tao miadto sa mong dalay, nagdalag pagkaon, nagdalag sinako nga bugas, nagdala og kinarton nga grocery. So nakakaon ra gyud mi. Wa gyud mi nagutman for that 10 months. Pero katong first pila to ka kuan nakasulay jud akong anak nga katong panabot katong mga pagkaon ay panghatag. Kasulay jud akong anak nga ang dukot gilugaw katong hapit na mapanos gikisla na akong kadaghan para lang jud naay makaon. Nakaanak ko nga wala, pero ingon, akong bana ato, hapit na, mo decide nga mo kuan mo, resign. Kay lisod na kay kinabuhi. Pero anak ko, padayon lang dyan ta, dili na mawad ang pag-asa. Kaya kung ba't patunaw kung ang faith di mo mubo kayo, mo resign dyan to, kay mangita dyan ko trabaho. Di ba? Kay maghuna-huna biya taon sa ikaunang sa akong anak, kung sa ibayad na ko tuition sa akong anak. Di ba? Sa eskwelahan, labi na akong anak ato college na. First year. Dahil pagka second year na mo, third year na kung anak, ang usa second year na mo sa first year, duha na sila college. Pero truly, God is so good. Kaya ano, after ang mga situation, ikatulo na mo katuig. Tuloy-tuloy, ikatulo man na mo karon katuig. Karong bulan na December ang end sa mong time. God, pagkahumasaw sa ka-project na anapod. And truly, God rewards us with our service. Kaya yang ipahilo na ang duha na ko kaanak. Yang gidala ang usa Ateneo de Manila, ang usa UST. Wala ko ga nangandoy, wala ko gadahom nga mabutang sila dito, pero ang Ginooy na nag-arrange sa tanan. We were rewarded by our service. Ingon anak ka, faithful si Lord. O inaana siya ka maayo sa itong kinabuhi. Basta i-intrigo na to sa iyahang tanan. Dili lang tamawad ang paglaom. Next. In Hebrews chapter 13 verse 5 to 6, do not love money, but be content with what you have.
So, ayaw higugmaa ang kwarta. Kay usahay kung the more nga ilang na tug-ayo, the more biya na mawala. The more maglisod. Kaya na kay gugdo ni mong kwarta, magsalig ka, yes na, nako'y kwarta sunod si Mana, akong bulos maabot na, mamutang ko, mapalit ko ani. Pag abot sunod si Mana, wala na yung kwartang naabot. Tinood na, kasulay mo na, nag-expect mo nga maabot, human, wala na yung naabot. Oh, muna, ayaw gugda ng kwarta kay, kuan ka na, ikyas na tayo, lisod ka na dagpon. Next, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. So, ipakatawo ta, hubot-hubad, mamatay ta, nga muna gyapon, mas kinatay sa nina, pero kuan na to, di na to napadala. Next, be as stewards, we should be detached from material possessions. Being detached from material possessions help us to stay focused with God. Sus, naghana, oy, nanapod ko. Katong one time, naabot amo ang wego, bago yung abot. Kani laging, nagsulay na ko practice of drive. So yes, kabalo naman ko mo drive kay, nakapatuyok-tuyok naman ko sa, kanang sa Robinson pa sa una ba, kanang plaza. Pag-abot sa wego, kay kuan man siya, kani automatic ko. Kini, sa yun ra kaayo ni drive ban. Kaya akong ipraktisan, manual man. Kadlawon pa, may mata na ko. Ka-second day, kay first day, second man gamit. Pagka-second day, mata kong kadlawon, alas 5. Kuha kong yapi, akong gidrivean ang wego. Pasaka na ko. Pag-ana kay, ngit-ngit man, maglisod man kong paliko, kay subida man. Pag-ana, bangga bitaw siya sa kuhaan ka tong planters, kanang sa mga tanong-tanong, guba ang bumper, oy. Ano yun siya pagkamuntan, pagmata niya, halaka, guba laging bumper. Ko, akong gibangga. Katawa na bigla. So, inana di ay, kung dili kay ka-detach sa usa ka butang, pag na'y mahitabong ako, katawan lang nimo. Pero kung attach kay ka, magsika consumption na, kung ipangbayad pa repair ani, di ba? Daghan kay kag worries, masukog ka. Usay kasabaan ni mo asawa. Kasabaan ni mo mong bana, inon pa niyo danga, magkakoy, ana. Pero kung dili ka attach, wala lang. Wala yung kuan, dili ka maapektuhan. So inana di dapat ang ato ang reaction. Dili ta mahimong attach sa mga material things. In the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 11 to 17, take heed lest you forget the Lord your God. It warns us against forgetting God in times of prosperity. When we let go of our attachment or wealth, we are freer to serve Him with open hearts. So, kung dili ta attach sakay sa mga butang, so okay na. Next is Timothy chapter 6 to 10. The love of money is the root of all evil. The love of money can lead to immoral behavior and negative consequences. It emphasizes that prioritizing wealth over values and ethics can cause greed, corruption, and harm to oneself and others, highlighting the dangers of placing too much the importance of material wealth. Okay. Be faithful. The master will put that servant in charge of all his property. The faithful steward is put in charge of money because of his loyalty. God blesses those who are faithful with their resources, no matter how large or small. Be skillful, resourceful, and efficient. In Luke chapter 16, verse 8, the astute servant. This verse shows the value of being a wise and effective manager of resources. It is someone who is perceptive and makes thoughtful decisions. Be in the Lord's service. The overriding goal of stewardship.
We are reminded that our gifts and resources should be used to serve others and glorify God. The true stewardship means dedicating our money and talents to God's work. Sufficient and abundance. In 2 Corinthians chapter 9, verse 83, God can multiply His favors among His people. God's ability to multiply His favors among His people is a profound reflection of His boundless love, grace, and generosity. This multiplication of favors can manifest in numerous ways: spiritual gifts, material provisions, emotional support, and communal bonds. Having enough for our basic needs, food, clothing, and shelter. In book of Luke, chapter 12, verse 16 to 21, when you rave for more and more money, there is no end to it, even if you have enough. This verse highlights how the desire for more can create an endless cycle of wanting. Even when we already have enough, it reminds us that true happiness comes from appreciating what we possess, rather than constantly seeking additional possessions. It encourages us to find contentment in the present rather than chasing after an ending desire for more. Providing for children. In the book of Psalm, chapter 54, the Lord is my helper, He is my best protection. It expresses the deep sense of trust and reassurance in our Almighty. It conveys that the Lord provides support and guidance in times of need, acting as a protective shield against life and challenges. It emphasizes the comfort and strength found in pain. And with divine help, we can face difficulties with confidence and peace. Okay, kani. Our responsibility in financial giving. Kini importante kayo ni. Mangutana ko ninyo, does God need our money? Huh? No. The answer is no. But we need His guidance and protection, right? Yes. We need to live His way. His church cannot function with our good intentions alone. Wishes and prayers. We need to support the church to function effectively and fulfill its mission. Dili man gud mabuhi ng church kana mga nagserbisyo sa simbahan kung ang atong i-offer kuan lang, prayers lang, mga intentions. They need money to move para makalihok. As Christians, we have a duty to give generously to God. The church is the mystical body of Christ. Supporting the church. Financial support is essential for church mission. Tithing and giving generously help the church reach more people, support the needy, and spread the gospel. Supporting the BCBP works. In BCBP, our financial contribution go toward evangelization, pastoral care, and outreach programs. It's an opportunity for us to contribute to God's work actively. Do you know that giving is part of worship? Kabalo mo, ana? Giving is part of worship. The moment tayo na manghatag ta, muhatag, we already worship God. Okay? Nakapalo lang po ko pag-research ko na nako, pag-open na nako sa Bible. Okay. Do you know that giving is the highest level of blessing? Mo din siya ang pinaka-highest level of blessing. Okay? Sharing and giving to others brings the greatest joy and fulfillment. When we give, whether it's our time, love, and resources, we create positive connections and uplift those around us. It highlights that true happiness
often comes from from helping others and making a difference in their lives. Making or giving is a powerful and cherished act of kindness. So, kisay ganahan mo kuan na nun, mo hatag o mo tithes. O, ginaingon nga, giving is the highest level of blessing. Okay? Next. Give to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come into His courts. Nasya dito, giving is an act of worship before God. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 15. Transparency in finances. Our contribution to BCBP are managed responsibly. BCBP's books are audited by respected auditors, the SICIP, Gors, Belayo, and Company. Sila tig-audit sa tuang finances sa national. And financial statements are reported to members annually, ensuring accountability. The rewards of a good steward. Freedom from anxiety. Being a good steward helps us to live in harmony with ourselves and others, leading to a peaceful mind. This inner tranquility is a reward for our mindful actions, allowing us to experience freedom from worry and stress. Na, usa sa reward no sa tuang pag-tithes is freedom from anxiety. When we put our trust to God rather than in material wealth, we experience freedom and anxiety. Freedom from anxiety. Worrying about money fades when we know that God is our ultimate provider. Material rewards. Those who share the resources and kindness with others receive blessings and rewards from God, both in spiritual and material forms. God blesses those who give generously. In the book of Mark, chapter 10, verse 29 to 31, I give you my word, there is no one who has given up home, brothers and sisters, mother or father, children or property, for me and for the gospel, who will not receive in this present age 100 times as many. Jesus assures His followers that those who leave behind their homes, families, or possessions for His sake, and the gospel will receive even greater blessing in return. A promise of blessing for those who sacrifice for His sake, both in this life or in the next life. Eternal reward. Most important, faithful stewardship leads to eternal rewards. In the book of Luke, chapter 12, verse 32 to 33, we are encouraged not to fear, for the kingdom of God belongs to His followers. God reassures them that their needs will be met, urging them to sell their possessions and give to those in need. The true treasure lies in generosity. Timani. The true treasure lies in generosity and kindness rather than material wealth. By helping others and living in love, we are storing up lasting treasures in heaven. In the book of Luke, it says that, do not be afraid, little flock, for your Father has been blessed to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide pursuits for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. So, ingon ana siya no? Last naman na. So, para sa mga ba, kanang, maugin na akong gikakuanan sa
sa una pa nga the more gani kuan mo hatag ta og tithes from our heart, makaana jud ka nga, maka-assure ka nga dili jud ka pasagdahan ni Lord. Naa gyud iyang protection, iyang guidance ug ang iyang love. Kay sa una pagsugod ganin na mo sa construction no, kining permi gyud mi mahugdan og kwarta kay dayon ini tigsweldo na masabado sige pangita asa mi manghulam dayon usay maglisod mi. But when I started nga mag-tithes proper, nakaana ko, ako man jud gikuan nga kani nga verse ba nga dili jud kaniya pasagdan mo kuan jud siya sa imuha og protection. You can claim that basta nag-tithes ka properly. Nakaana jud ko sa una kana magsakay nga mininteng sa sakyanan kay tigsweldo na. Di mi kabalo ka sa mo adto para sa mi mangitag pang sweldo. But later on, na nag-start ako sa tithes, pag wala mi ko pang sweldo, ana ra mininteng mo kanta ra mi itong nalipat ako sa kanta. God will make a way. Kana nga kanta. When it seems to be no way. Oh. So, muna ako kita kanta-kanta. Ngayon, pagkahuman, nagtawag na mo, na ano dayon? Ma-amaze lagi mi sa iyahan kuan. Ma-amaze mi sa pakuan ni Lord, kamaayon ni Lord. Inana siya kakuan sa to, ka-faithful. Basta faithful po ta sa iyahan. So, that's all for today and thank you. Go.